Профессиональная лига боевого самбо Республики Таджикистан представляет международный турнир «Битва за титул Исмоили Сомони». Третий этап. Iran. Mon nom est Jonas Nicolas. Привет, меня зовут Алекс Кардо, я из Украины. Hi, I'm Mike Swick with AKA Thailand, and it's my first time in Tajikistan. Yeah, I'm here to fight this guy out with his mustache. Okay, there you have it. Здесь, на востоке, просыпается солнце. Здесь начинается наша страна. Здесь самый высокий флаг в мире, и горы достигают небес. Здесь встречаются они, лучшие бойцы. Их мысли свежи, как воздух в чистом небе. Характер заточен, как крутая скала. Жажда сражения не дает им покоя. В венах пульсирует кровь, а в голове мысль устоять и не сломаться. Их лучшие качества — сила, выносливость, терпение, и их цель — победа. Профессиональная лига боевого самбо Республики Таджикистан представляет самое ожидаемое событие осенью 2014. Душанбе. Международный турнир «Битва за титул Исмоили Сомони». Третий этап по профессиональному боевому самбо. Победит лишь достойный. Настало время показать свою силу.
tournament for the title of Ismoil Somone. دوستان عزیز کی می‌خواست امروز تیم تاجیکستان را برای شکار باشید؟ دوستان عزیز بعد از چنین شکوه و شهامت با نخست تیمی مهمان را دعوت می‌نماییم. تیم ملی کشوری با ما دوست جمهوری اسلامی ایران.
بخصوص رئیس لیگ سامای بهاری برای جمهوری تاجیکستان وحدت حاکم. مرحبا. دوستان عزیز، برای گرامی داشت که هر دو کشور، هم تیم تاجیکستان و هم تیم ایران، سرور سرود ملی کشور با دوست جمهوری اسلامی ایران پشت کرده میشد و خاطری سرود ملی از جای برمی‌خیزد.
بارمی هر دو احتر و سلامت سپری تبریک می‌گویم به رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سلام علیکم دوستان هموطنان مهمانان عزیز من حضوری همه شما رو به این تالاری با حشمت ورزشی خیرمقدم میگم. البته در این شام بینهایت با فیض و زیبا ما شاهد برگزاری یکی از نمودهای ورزش که امروز در جهان معاصر خورد خود را پیدا کرده بالا رفته ایستاده است میشود. امیدوار یادمان هستم که محاربه امروزه در نمودی سامبوی کسبی حربی برای دریافت کمربند اسماعیل سومونی باز هم برای دوستی بین ملت‌ها رفاقت و محبت بین دولت‌ها مساعدت کنم. من به همه شما شامی با فراغت آرزو میکنم و تشکیل کنندگان این چهاربینی برای ایجاد چنین یک شام زیبا و یک تحفه در ماه روان برای بینندگان امروزه من اظهار مینت‌داری بیان میکنم. امیدوار آن هستم که نتیجه بازی صلح، دوستی و رفاقت میان دولت‌ها باشد. Я приветствую всех наших гостей солнечной Таджикистана. Я надеюсь, что ваше пребывание здесь, в нашей республике, будет приятным и полезным. Дости, варафики, сулh, мухаббат, зиндабод. Хуш омадед ба Ҷумҳурии Тоҷикистон. Саломат бошед. رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان احترام عبدالعزیز. بله این است ورزش حاصل صلح. بگذار صلح در تاجیکستان پاینده باشد. و دوستان عزیز It's time for open ceremony international tournament for the title of Ismail Somoni. Итак, на вас футбольный приглашается. Салават Хамай Кибро, Бо Маджой Кеш, второй школа будет уже Кеш. Вы шермена боя, Вавана.